आसतु बुली जिबा आम पारादीपर नेहरू बंगला। यही बाटर आसते आपण मैंने प्रथम रत्नबट देकरी जी जेहेतु ये हूँ रत्नबट एक अतीतर पीठ आज्ञा। आसतु बुली जिबा ये हूँ आम रत्नबट। पूर्व भिडियो आम रत्नबट शेयर करेचे। आम जेहेतु नेहरू बंगला आज आसीचे ये हूँ से रत्नबट मालिका वर्णित पीठ यही रत्नबट। नेहरू बंगला आसिले आपण मैंने निश्चिंत रत्नबट टिके आसी बुली जातु। एठारे कल्की पुरुष बा मालिका वर्णित किछि घटना गुड़िक एठारे सब लुचि रही। ये रत्नबटर इतिहास अन्यतम जेहेतु 18 ठारू आमर 6 किलोमीटर मध्य रत्नबट पड़ुछि। एठारू 2 किलोमीटर आमर नेहरू बंगला। ओं बाबा आखंडलमणि मंदिर अनंत बलिया सेवा संघ पारादीप तरफरु ये सुंदर मंदिर आमर पारादीप नेहरू बंगला ठारे आस बुली जिबा बाबा आखंडलमणि मंदिर। बर्तमान पूजकों अनुपस्थिति मध्याह्न समय तथापि आम मंदिर चतुर्पार्श्व बुली देखा आग को आसिले आम किसी विजुआल रखा। प्रभु को दर्शन सीना करिपारिबानी किंतु प्रभु को मंदिर चतुर्पार्श्व तो बुली आसवा। आसंतु बुली जिबा। वृषभ बाबा को बाहन आम जाचे। ये यज्ञ घर नवग्रह प्रभु शनिग्रह एवं नवग्रह मध्य पूजा पाई आसुछंदी। सुंदर फूल गछ मान सब सुंदर भाव में धाड़ी धाड़ी होई परी रही एवं फल गछ बाबा आखंडलमणि अछंती तांको फल कहीं बा न रहिबो। देखुथिबे सुंदर बेल गछ मध्य फल धारण करिछि। अनेक प्रकार गछ सब अछि। ए हमर चंपा फूल फुटिछि चंपा गछ काजू अनेक गछ अछि। ए हमर नेहरू बंगला ठारे कालंदी दलन आमे कहि परिबा। कृष्ण छोट थिले तांकर ए छोट समय रे से किपरि कालंदी जो सर्प विषधर महासर्प को आयत करथिले एवं सेठारु ताको चली जावाकू मध्य कहिथिले। ये होछि तांकरी सही एक दृश्य। एठी अनेक सब कथबार्ता मध्य रही। गुरु को आदेश ही भगवान का आदेश बोली आम जाचे। गुरु विषय रे अनेक तथ्य थाए एवं बाबा बलिया कथा रहिले कहीं पीठरे तो अनेक गछ जो वृक्ष ही जीवन तो वृक्ष को तो शिव बोली कही ना। ये होछि एठारे किपरि न रहिबो। अनेक गछ मान सब आपण माने बड़ बड़ वृक्ष मान मध्य देखा पाइबे। 5टी वृक्षरोपण गोटे मंदिर गठन पुण्य सहित समान बोली कही था। कर्म ज्ञान और उपासना जीवनर त्रिवेणी संगम। आम नेहरू बंगला रे रविवार दिन बहुत भीड़ लगी थाए। आसंतु आमे नेहरू बंगला बुली आसिबा। किपरि बनभोजी सब कराउछि बनभोजी रखाउछि एवं कौन सब व्यवस्था रही किपरि जानिबा। नेहरू बंगला रे पहुँचला परे जवाहर अतिथि भवन रे आमे अच्छे बुली जिबा। आम जवाहर अतिथि भवन कहीं अतीत समय रे माने यही कथा ही जानी आसुथिले। आम पारादीप आसिले आम पारादीप रे नेहरू बंगला नाम रे एक सुंदर पर्यटन स्थली अच्छी बोली आम शुणी आसुथिले एवं नेहरूंकर रहणी स्थान बोली आम जानुथिले। आ वर्तमान समय भितर तो बहुत पार्थक्य बहुत अंतर मध्य। जेहेतु आम जानी आसुचे नेहरू आसीथिले बोली किछि लोक माने मत दियंती कौन सब सठिक अच्छी से विषय रे तो संपूर्ण आम जानिने। किछि बंधु माने मध्य एठारे अछंती आलोचना रखिबा से विषय रे। ये होछि सेही जवाहर अतिथि भवन। वर्तमान जो माने आसुछंती नेहरू आसीथिले से समय रे एठारे तांकर रहणी थिला। वर्तमान जो माने आसुछंती हमर पारादीप गेस्ट हाउस बोली नामकरण मध्य रही। यही सुंदर उद्यान को देखिले तो मन मोहि जाए आज्ञा। यहीपरि भाव में सुंदर उद्यान मान सब करा जाइछे। आमे कहि परिबा मध्य जवाहर उद्यान बोली नेहरू को रहणी स्थान बोली कहूथिले। आ ये बंगलार नाम नेहरू बंगला कहीं रही। आसतु बंधुक सह किसी आलोचना रखा बा जानिबा किछि। जहाँ जानी नेहरू आसिक सुख देते गोटे स्तंभ अच्छी। यही सुंदर उद्यान मध्य ये बंगला आम आसिले कहार कौन जदिओ भी असुविधा रुहे समस्ते ये सुजोग सुविधा पाई पारुछंती। आसतु बंधुक सह कथा हेबा। नेहरू आसिक इनाग्रेशन करथिले।
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବନ୍ଦର ସମୟରେ ତ ହଁ ହଁ ତେଣୁ ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଇକି ବନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ରହିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହା କହୁଥିଲେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ସେଇ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ତାହା ହିଁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବଙ୍ଗଳାଟି ନାମକରଣ କରାହେଇଛି ବା ଏ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଛି ଯେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ନାଇଁ କି ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଏନାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ପୋର୍ଟ ଡେ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୋର୍ଟ ଡେ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ତ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲ ଛାଡ଼େ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମାଆ ମାନେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଇଠାରେ ରହି ଯେଉଁ ଯାନ ସବୁ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତତ୍ ସହିତ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜରି ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ବଣଭୋଜି ବା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛୁ ଆମର ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଏ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳ ରଖାହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ କୌଣସି ପଲିଥିନ୍ ଆଣନ୍ତୁନି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବା ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏହାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉପକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଏଠି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବି ଖେଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଇଏ ସି ସୋରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ସେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେଉଁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯାହାର ଏମ୍ ଯାହା ଯେମିତି ରହିଛି ବୁଲି ବୁଲାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷକୁ ତ ଥରେ ଏଇ ଦିନ ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ସମୟରେ ଆସିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକିଟା ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା କଥା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ଯାହା ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା କରିକି ଭଲରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆଚ୍ଛା ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ନାମକରଣ କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି ନେହେରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ରହିଆସିଛି ସେଠି ରହିବା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଯାଇଛି ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ବଙ୍ଗଳା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଥିବ ଆମେ ତ ଏବେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଆସିଲେ ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଣ୍ଡିମାନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାର ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ପିଣ୍ଡିମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରର ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ପଥର ସ୍ପର ସବୁ କରାଯାଉଛି ଏଇପଟ ପଥର ସ୍ପର ନଥିଲା ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ପଥର ସ୍ପର ମାନେ ସବୁ ରଖାଗଲାଣି କାହିଁକି ନା ଏଠାକୁ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ସେମାନେ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଚାରା ଗଛ ସବୁ ଭୋଜି ଆଜ୍ଞା ବଣରେ ଭୋଜି କରିବା ଭୋଜି ତ କରାଯାଏ ଭୋଜି କାହାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତ ମିଳିତ ହୋଇକରି ଆମେ ମାନେ ଭୋଜି ରଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଭୋଜି କରିଥାଉ ଏବଂ ଘରେ ଭୋଜି ରଖିଥାଉ
किंतु ये जो वर्षर शेष मासरे नेहरू बंगला जो भोजीर कार्यक्रमटी रहे यह एक नियारा कार्यक्रम। पत्थर बंध बुलवा सहित बनभोजीर आनंद यार व्यवस्था थाए। छोट छोट बोट मान फिशिंग करी फेरुछंती एवं आउ किछि छोट छोट बोट मध्य जाउछंती। महानदीर मुहाण जे बंगोपसागर सह मिसिछि एवं एइठारु महानदी आमर भूतमुंडई देई ए अंचल को जाइछि। आसंतु बुली जिबा आम नेहरू बंगलार एही पत्थर बंधरे किपरि भाबरे लहड़ी आसी लहड़ी भांगुची आम बंगोपसागर एवं बंगोपसागर कूल महानदी जहाँ महानदीर मुहाण बोली कह जाई थाए। पत्थर स्पॉट पाखरे बंधु माने माछ मध्य धरुछंती। एई पार्श्वरे पत्थर स्पॉट किपरि भाबरे वर्तमान निर्माण करा जाउ। पारादीपर पत्थर बंध पारादीपवासी भारी साहसी सत किंतु आमर बंगोपसागर निकटरे आम घर करी रहुतिले मध्य आमको ए बंगोपसागर जो कराल रूप धारण करी थाए साइक्लोन समय रे ताकू बाधा देवा पाई पत्थर बंध सब निर्माण करा जायछि। केवल सेतिक नुहे आज्ञा पत्थर बंध सहित अनेक जंगल मान सब सृष्टि करा जायछि। हमर एई बंगोपसागर कूल रे लक्ष्य करि पारुथिबे यही सब तो रक्षा करि थाए। हमको एई आपद एई विपत्ति आमको एई जंगल ही रक्षा करि थाए। आसंतु ना समस्ते जंगल सृष्टि करिबा गोटे गोटे गछ लगेइबा आज्ञा। नेहरू बंगलार ये से पत्थर बंध बंगोपसागर नील सागर वरुण देव एवं उपरे अछंदी इंद्रदेव। तो उभयंकर मिलन रे सृष्टि हुए प्रकृतिर कराल रूप महाबात्या। आम माने भूली पारि नाहु 1999 मसीह से बात्या नेहरू बंगला रे ए होची से पत्थर बंध। आम नेहरू बंगला पत्थर बंध देखिपे।